ओम कृष्ण देवाय नमो नमः। यूट्यूब रे थिबा समस्त भगवत प्रेमी भाई और भौणी मानकु मोर राधे राधे। कृष्णांक कृपारु समस्ते भलरे थिबे बोली मोर आशा और विश्वास। आज मु श्रीमद भागवत गीतार तृतीय अध्यायर श्लोक 12 आपण मानक आगरे तुली धरिबी। ता पूर्व जो माने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु। कमेंट रे निजर मतामत लिखंतु। कृष्णांक प्रति निजर भक्ति लिखंतु। जो वीडियोटी को स्किप न करी लास्ट जाए देखंतु। लास्ट जाए देखिले श्रीमद भागवत गीतार अर्थ बुझी पारिबे। एबे श्लोक सुनिमा आगरु उपक्रमणिका विषय रे किछि सुनिबा। आम्भे माने भूत प्रकृतिर त्रिगुण रे बंधा, किंतु आम्भे माने भगवान को भक्ति जोग जरिया रे ए सबुथिरु दूरे जाई परिबा। जदि आम्भे माने भगवानकर भक्ति जोग रे आसक्त न हेबा, ताहा हेले आम्भे माने कदापि प्रकृतिर त्रिगुणरु मुक्त होई परिबा नहीं। आमर भौतिक कामना और स्त्री संग सुखलाभ कामना एवं भूत प्रकृति उपरे प्रभुत्व विस्तार करिवा कामना जोगु एसबु उपाधि मिलिछि एवं सेथि प्रति आसक्ति जात होइछि। जे पर्यंत आम्भे माने भूत प्रकृति उपरे प्रभुत्व विस्तार करिवार मनोवृत्ति को परिहार न करिछु, से पर्यंत परम धाम बा सनातन धाम को फेरी जिबार संभावना नहीं। राधे राधे दोस्तों, एबे आमे तृतीय अध्यायर श्लोक 12 सुनिबा। श्लोक 12। इष्टान् भोगान् हि बोधेवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तदृतान् प्रदायैभो जो भुयक्ते स्तेन एवसः। एहार अनुवाद, जीवन रे जहा सबु आवश्यक ताहा जोगाइबार दायित्व देवता मानंकु दिया जाइछि। सेही देवता माने मानवर यज्ञानुष्ठान रे खुशी होई मानवंकु समस्त आवश्यक पदार्थ जोगांती, किंतु ए सबु अवदान को जे देवता मानंकु न देई निजे उपभोग करे, से निश्चित रूपे एक चोर अटे। एहार भावार्थ, देवता माने हेले परम पुरुष भगवान विष्णुक द्वारा भारप्राप्त प्रतिनिधि। जीव जगत को विभिन्न पदार्थ जोगाइबा दायित्व एमानंकु दिया जाई अछि। तेणु अनुमोदित यज्ञानुष्ठान साहाय्य रे सेमानंकु संतुष्ट करिबाकु पड़िबो। वेदरे विभिन्न देवतांक निमित्त विभिन्न यज्ञानुष्ठानर व्यवस्था दिया जाई अछि, किंतु समस्त यज्ञ परिमाणतः परम पुरुष भगवान को ही अर्पित हुए। परम पुरुष भगवान कौन बा किए बा तांकु जे जानी नहीं, ताहारी पाई यज्ञ रे देवता मानकु संतुष्ट करिबा कथा कुहा जाइछि। विभिन्न लोकंको ठारे भूत प्रकृतिर विभिन्न गुणर प्राधान्य देखा जाए। तदनुजाई वेदरे विभिन्न प्रकार यज्ञ कर्मर कथा कुहा जाई अछि। अन्य देवता पूजा कथा मध्य तद्रूप, अर्थात भूत प्रकृतिर विभिन्न गुणर प्राधान्य अनुजाई व्यक्ति भिन्न भिन्न देवता पूजा करे। उदाहरण स्वरूप जो माने मांस भोजी से मानकु काली देवी को पूजा करती। काली हेउछंती भूत प्रकृतिर विभत्स रूप। कालींक आगरे पशुबद्ध करने कथा कुहा जाइछि, किंतु जो माने सत्वगुण विशिष्ट से मानक निमित्त विष्णुंकर दिव्य आराधना कथा कुहा जाइछि। किंतु परिमाणतः समस्त यज्ञर उद्देश्य है क्रमशः दिव्य स्तर को गति करिबा। साधारण लोकंक निमित्त वैदिक पंचमहायज्ञ अनुष्ठान करिबा कथा कुहा जाइछि।
ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯାହା ମାନବର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଦେବତାଗଣ ଯୋଗାନ୍ତି। କେହି ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାନବର ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଅ। ମାନବର ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଶସ୍ୟ, ଫଳ, ଶାଗସବ୍ଜି, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଚିନି ଆଦି ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାହାରୀ ସେମାନେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କଥା କୁହାଗଲା କୌଣସି ମାନବ ଏଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଆଦି କଥା ନିଅ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ। ଏସବୁକୁ କେବେ ହେଲେ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ, ବର୍ଷା, ବାୟୁ ଆଦି ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ନ ମିଳିଲେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଉଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କଳକାରଖାନାରେ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେ କଥା ବି ନିଅ। କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ପାରଦ, ଲୁହା, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଆଦି ଅନେକ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଦେବତାମାନେ ଯୋଗାନ୍ତି। ଏସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଏବଂ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ରୂପକ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରୁ ମୁକ୍ତି। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଜୀବନର ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ମାନବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯିବା ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ମାତିବା ତାହାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା। ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚୋର ଅଟୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଅଛି। ଚୋର ସମାଜ କେବେ ହେଲେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ବାଦୀ, ଚୋର, ବଦମାସ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ବା ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ଧାବିତ। କିପରି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବଶ୍ୟ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଅତି ସହଜ ପନ୍ଥା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବେ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଧି ଗ୍ରହଣ କଲା ସେ ଏହା ଆଚରଣ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ଲୋକ 13 ଶୁଣିବା। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ।